बर्दवान जिले में पानी निकलने के लिए नल लगाने की कोशिश में पानी की जगह गैस निकलने लगी। इस नल से आग लग गई। इससे में इलाके में हंगामा मच गया। जल का नल लगाने के लिए पाइप बोरिंग करते समय शनिवार को अचानक गैस लीक हो गई। गैस पर माचिस जलाई तो आग भड़क उठी। घटना पूर्व बर्दवान जिले के कालना के समुद्र तट के दक्षिण बाटी गाँव की है। आग लगने से गांव में दहशत फैल गई। नादन घाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचना दी। 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसी दुर्घटना को रोकने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। जब ONGC को इसकी सूचना दी गई तो वे मौके पर पहुंचे और पता लगाया कि गैस क्यों या किस कारण से लीक हो रही है। 290 ফুট মতো বোরিং হয়, বালি পাওয়া যাচ্ছে না। তখন মিস্ত্রি সন্দেহ হয় যে কিছু একটা ব্যাপার আছে। তখন ওই পাইপ তুলতে থাকে। 140 ফুট পাইপ যখন ওঠার পরে ওই তলার আরও যে পাইপ আছে সেগুলো আস্তে আস্তে তুলে দেয় এবং শোঁ করে শব্দ হতে থাকে। তখন ওদের সন্দেহবশত তখন ওরা ভাবে হয়তো গ্যাস ফ্যাস কিছু আছে। তখন ওই লাইট জ্বালা ধপ করে ঝেলে একবারে 5-7 ফুট হাইটের আগুনের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এখন কি পরিস্থিতি? এখন হচ্ছে বালি ফালি দিয়ে ওগুলো জাম করে রাখা আছে। সন্ধ্যে থেকে গত সন্ধ্যা থেকে এই অবস্থায় পড়ে আছে। নাদনঘাট থানা কি এসছে? নাদনঘাট থানা কালকে এসেছিল। কালকে ফায়ার ব্রিগেডের 2টো গাড়ি এসেছিলো। আজকেও সকালে ফায়ার ব্রিগেড এসছে, পুলিশ এসছে এবং প্রশাসনের ঊর্ধ্বতর সমস্ত জায়গায় জানানো হয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম কুদ্দুস আলী শেখ। এখানেই বাড়ি? এখানেই বাড়ি। এটা কী জন্য ওই পাম্পটা হচ্ছিল? পাম্পটাই জল সরবরাহ গ্রামীণ এলাকায় যে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, স্বপনদার সহযোগিতা এটা হচ্ছিল। এখন বন্ধ, তাই তো? কাজ বন্ধ। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।